ናፍቆቴ ምንድን ነው እዚህ ጋር ሽቀለው ምን አደረግኩሽ? እኔ ደግሞ እዚህ ጋር መች ደርሼ ቅድም ደርሻለሁ። ጀመው ነገር ነው ኧረ እንዳይባል ቡና ምናምን ፎርት አደረገች። ኧረ አልጠጣም እኮ አይነንሽ በናትሽ ታራግቢ ምናምን። ኧረ እባክህ አይነን እና ቁጭ ብለህ አይነን ልታይኝ ከሆነ አሁን አቃጥዬ እደፋዋለሁ። እንግዲህ እኔ ብሩኬ ልታቃጥኝ ቻለው አልኩ። ልታቃጥኝ እኔ ልታቃጥኝ ነው። ምን እረሱሽ እኮ ምንድን ነው እንደዚህ የምታይኝ? መብት ያደረግ እንዴ? ምን ሆኖብኛል? እዚህ ጋር ጠላ ማልተ ኩሪንኮ እኔ ፍቅር ጀት አይሚን እስኖ እኔ ፍቅር ጀተን ማለ ደፍተን ነው ብረት ፍቅር ይበለይተን አይ መብሩክ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ በለየክ ያጋጋል ወን መሳህለ ሰባህ الخير ከሙልተ ነጋከተኒ በገረብ ነጋን በፈቴ በቲ ከናት እንጀት ስንጀ ደማ ሁንደ ከተኑ በከጀተው ነጋ ፍራም ረቢሲን ራጅራት ስንጀቻ ረቢን በከተኝርተ ነው ተናጋ ሳትን ራኬቱ ስንጀቻ አይ መብሩክን ከለ ሰለፋታ አደኔ ፈን ያደም ወንጀለትን ሆነ ረብተ በካ ከነ ቦደ ነጋን እንቧ ኦማውን ዳፉ ለኸር ነው በቆዳ እኔ ፍቅር ጀራዩ ፈሪ ወሎ ለኔ ጋን ከሰሩ መንቀቡ በለያን ኪያ በከጀርተኑ ነጋ ፍራም ረቢሲን ራጅራቱ ረመዳን ማፈካታ ረመዳን ዱፊ ኢሲንጀለ ገሄጅራ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ጉያ ሸንቆፈን ነው ፈነፈካታ ጉያ ሸነን ከና ገረመታ ከሰኒት ዴቢያ ወጂን ለይ መሽኩረን ጉዴ ጅራ ሰምቡሳ መሩን ማል ወደን በይን ወቃ ረብቱ ቤካ ጂታ ጀት ዋሁን ዳዩ ኡሙን ዳፉ ኸይሪዳ ብትዳቲ ገረመታ ከሰኒት ዴቢያ ረመዳን ኸይሪ ረመዳን ገመቹ ረብኑ ፋታቲሱ ነማ ገመቹን ገበ ገመቹን ይኩ ረብኑ ፋጎዱ በረኩም በረኸይሪ በረገመቹ ረብኑ ፋታቲሱ በረምቲ ከሰጅጅራም ነው ረብኑ ፋጎዱ አናካ ከያቲ በረቶር በፋህ የቢያና ማለት ሶሙ ጀቹ ማዲ አደኮ yoki ማዲ አባ ኮቲ ይራ ማዲ ሀደክ ያራ ቀመሱ ርገኒሲ ወጋቶር በፋህ የገሌንጀር አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ፋሩን ከረቢ ፈያና ፈከነሞ ነው ጀቺ ፈዲ ሀራ ዴቢሴ ማዲ ከንኩ ወርጋሪ ኦፍ ወርጋሩን አነትኒ ማጥዋንቴ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን isinis illee warri biyya namaa jirtan kufuutu nasabin rakkinatu nasabin sammuu keessanatu cinqin ayyaani waggaa gahee inna namni maatiidhaan maal jedhu maatii ofii jirri akkana akkanidha isinitti hin dhaga'amin fataa jedhaati ramadana kanallee qaba nama ramadaa dhufumoo biyya ofiitti galu rabbiin haa taasisu ramadaani baranaa kan jijjirama rabbiin nuuf haa godhu ramadana gammachuu rabbiin nuuf haa taasisu kan gammannee biyya keenyatti deebinu rabbiin nuuf haa godhu ramadana ishii ramadana gammachuu rabbiin nuuf haa taasisu jaalala bareedu rabbiin nuuf haa kennu miidiyaa kanarree miidiyaa badduu kana dhugaa rabbiin nu jibbisiisee jira haadha qirqaquu maal jechuudha amma ijoollee kiristaanaallee yoo ta'an faasigaan itti galaa jira ijoollee musliimaa ramadaan itti galaa jira jechuudha faasigaan kuni waggaatti guyyaa tokko deebi'aa jechuudha waggaatti guyyaa tokkicha qofa deebi'a ramadaanni waggaatti guyyaa tokko dhufu akkuma nuti ramadana waggaatti tokko qabnu faasigaanis waggaatti tokko dhufe jechuudha amma dawwalanii maatiidhaan baga haadha ofiitiin baga rabbittiin sigee baga rabbi guyyaa kanaa sigee jechuun jiraan oolu garuu haadha namaa jaalata gazzaqan kun baay'ee itti gadda dabalata immoo miidiyaa kanarratti wanti ilaalanu bareedduun hin jiru wanti sammuu namaa kaffa'u waan hin jedhu kanaafuu obboleeyyan gara miidiyaarraa qusataa jecha adda addaarraa qusataa ramadaanni qalbii miti waggaatti guyyaa tokkitti qofa guyyaa tokkitti kana jechuudha በተለይ በዲኑት ጉያ ጂያ ኩደን ወጀነ ጂያቲ ከነ ኬሳ yoon toobanne ramadaana keessa toobachuu hin dandeenyu ramadaana qulqullooftii qabda akka nama dheegne dhiqateetti akka nama shaaworii galeetti shaaworii galtee baatee uffata qulqulloofatamti qulqullooftii ramadaana qabda malee ramadaana keessa galeen toobadhaan hin hojjetu waan ta'eef hadaraa keessa obboleeyyan kiyya gara mataa keessanii deebi'a dinqa namaa jirra yaa rabbi kan barana biyya namaa nu fidde isa dhufuma nurraa jijjiiri jedha rabbiin kana daasiniin jedha isinin jaalladha bakka jirtanitti nagaa naaf ta'a yoon dogongorellee isin mufachiisee jiraadhe jechanillee isin qalbii cabsee jiraadhe afoonaan illaa isinin jedha bakka jirtanitti nagaa firaamana rabbi isin naaf jiraatu